Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अछंती? मु गंजीटा पिंची गोर सार्ट पिंची टाणा केमती लागला? सरप्राइज गंजीटा पिंदी टी केमती कोन लागला टी कोन कमेंट बॉक्स रे निश्चित टी नजर चलियो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कौन आज आज पूरा माने कौन कौन हम से पछे देखिया, किंतु अबिका काम कौन जहाँ कम अबिका करवा टाइम हो बर्तमान 11:10। तापर जी अबिका काम कौन आगे यहीटा जो पछे देखुं जो आक्वेरियमटा आगे क्लीन हम कहीं वर्ष शेष जेहेतु माछ मैंने भी पानी रू टे बाहर की नुआ पानी की जावा दरकार, कारण आम गोटा आउ गोटे माने कौन मसीहा को जावा बुझीपारे तो माछ मैंने कहीं रही पानी भी पचिगला बहुत गैस पड़े घरे। तो आज फ्रेंड डिसेम्बर 31 तारीख मसीहा शेष मत बहुत दुख लगुच 2022 कहीं भलरे भलरे पलैला आ गोटे नुआ वर्ष को चलतु देखिए कौन कमी हो। निश्चिंत जी वीडियो को देखुं लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करने को जमार भी भूल यहाँ समस्ते डायलॉग मार्च आप हिसाब से जहाँ जोटा खुशी लगे आपण मैंने करेंगे मोर आशा आ। तो फ्रेंड्स आप सहित मुझे एत कथा गपी सारे किंतु एबे कौन मेन कथाटा कहूँ आप भूली जाइए। न्यू ईयर समस्त को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। काली तो आउ थे शुणे कि आज शुणी दिंतु वर्षर शेष काली आउ किए कहीदे से एडवांस करदेली। तो समस्ते न्यू ईयर पालन करूँ से किसी मन दुख ना। यहाँ हूँ इंग्रेज मैंने पालन करुले से डेटा रही जाइए ओडिया मैंने भी पाले खास कर इंडिया तो माने एटा पूरा भल से पाले आड़िया माने ओडिया हिसाब रे आमर नुआ वर्ष केबे आप मैंने कमेंट बॉक्स रे जणातु। तापर आउ गोटे कथा ये कथा जोड़ा कहली ये किए जानी कि नहीं आमर जो दुईटा छुआ अच्छा नुआ वर्ष केबे ओडिया नुआ वर्ष टे चलतु पचारिया ओडिया नुआ वर्ष केबे जनवरी 1 तारिख ओडिया नुआ वर्ष देखी पारे छुआ आमर केते उन्नत धरणर ओडिया नुआ वर्ष केबे गूगल सर्च मारे जाना पड़ियो किंतु न्यू ईयर केबे हैप्पी न्यू ईयर जनवरी 1 तारिख एथुर जानि परते हम छुआ केते ब्रिलियंट। ओडिया नुआ वर्ष केबे को पणा संक्रांति केबे पड़े एटा से देखि दे कि कोड कहि जून 14 बोल को पणा संक्रांति तो कहलो एटा कोड देखि देछि ना अप्रैल 14 हां एटा को जोड़ा कहला करेक्ट भाभी चिंती कि से कहि ना मत लागु से जा भावना भाबिन गेम दिन बाडौथला बाजी गला बोधे सत कथा कहू 14 तारिख पणा संक्रांति जानि छी सब वर्ष 14 तारिख पड़े किंतु अप्रैल ता कि जून तारिख पड़े ये पणा संक्रांति कहि देला ये तू के जानलु मो मामा कोन किंतु डेटटा कहि ना डेटटा किंतु कहि ना ना आउ हेला ता माने छुआ जानि चंती जा भल लागिला एति ही आम छुआ जानि चंती कि तार मन नथला किंतु गैस करी बाजी गला। किंतु आपण माने निश्चिंत पणा संक्रांति को भी मानिबे मंदिर फंदिर टिके जिबे न्यू ईयर जेमती सेलिब्रेशन करचंती पणा संक्रांति भी सेमती सेलिब्रेशन करिवे मोर आशा और विश्वास बरस भी अच्छी आ बहुत गपी देलेडी गपिया स्टार्ट हेले केते कौन गप हो जाउची जना किछि पडुनी। अबिया चलंतु काम स्टार्ट करिया कहीं टाइम भी बहुत हो गलानी गपी भी जदी एमती गला गपुथि अबिया काम होची कोन एक्वेरियमटा क्लीन करिया माछ माने भी अनेलेली कौन करूची चलंतु भी एक्वेरियम कतिकी जिबा क्लीन करिया आपण माने देखंतु अबि हमर माछ देखि परथियो तीनोटी अछि कळा माछटा टे देखा होची आ भितरु जोटा एते देखा होनी सी कौन मिसी जाउछंती पानीटा भी मसे आइलाणी आपण प्राय देखा नथियो पानी जो फुटुआ दुसछि देखि परथियो पानीटा माने असना हैला पर पानीटा एमदी आसे पाखाबाकी प्राय केते
ଗଛ ଫଛ ବି ଦେଖ ଉପରୁ ଆସିଲାଣି ମାନେ ବାତ୍ୟା ଫତ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା କି କଣ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ। ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ପାଖାପାଖି ମାସେ କି 1.5 ମାସ ହେଇଯିବ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ପାଣି ଏଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ତଥାପି ବ୍ଲକ ତ ଆସିପାରୁନଥିଲା ସେଇ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ତାର ଅବସ୍ଥା। ତ ଏଇଟା ଅବିକା ଏଇଠିକିରି ଥୋଇଦବା। ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଭିତର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ପାଣି ପୁରା ପଚିଗଲାଣି। ଏଇଟା ବି କଢ଼ା ହବ। ଯାହାର ଯାହାର ଆକ୍ୱାରିୟମ ଅଛି କେମିତି କଣ ସଫା କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ। Warning, Neo detected. ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ପଦା ଢାଳି ଦେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ। ମାଛ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ କଲରିଂ ମାଛ ଥିଲେ। ସେ ମାଛ ଗୁରା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ବିଦେଶୀ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଶୀ। ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ପାଣିଟା ଟିକେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଚଳିବ। ସେ ମାଛ ଗୁରା ମରିଗଲେ ଏ ମାଛ ଗୁରା ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଏବେ ଧରା ହେବ ମାନେ ଏଥିରୁ ବାଉଲରୁ କଢ଼ା ହେବ। କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖ କେତେ ମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ ମାନେ ସେ ଠିକ୍ରେ ଧରା ହିଁ ଦେବେନି। ଏ ମାଛ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଚାଲାକ। ଇଏ କ'ଣ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ନା। ଦେଖ ସେ ଖାଲି କେତେ କେମିତି ଛଟପଟ ହେବେ। Warning, get ready to evacuate. ତ ଏବେ ଆମ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଅବିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ପୁରା କଚଡ଼ା ଥିଲା ଅବିକା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାଛ କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଦାରେ। ଅବିକା ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଧଳା ମାଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲା। ସେ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି ତା ମୁହଁରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ତାରି ମୁହଁରୁ ହେଇଛି ଆଉ। ଅବିକା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭିତରେ ଖେଳିବି ଆଉ। ପଡ଼ିଗଲା ମାଛ ପୁରା ରେଡ଼ି। ପାଣି ପୁରା ମାଛ ହାତ ମାରିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ये जो कलर दिखुଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ କଲର ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଆମ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମଟର ଲାଗିଯାଇଛି। ମାଛ ବି ରେଡ଼ି। ଏ ମାଛର ଟିକେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଇଏ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ବାଉଲରେ ପୁରଉଥିଲି ସିଏ ତାକୁ ବାହାରିବ ବୋଲିକି ଛଟପଟ ହେଲା ଟିକେ ଚାପି ହେଇଗଲା ଆଉ। ଇଏ ତ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ସେ ଦୁଇଟା ମାଛ ତାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଟିକେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମାନ୍ଦଉଛି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲିନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ଭୋଜି ଥିଲା। ଭୋଜି ଡାକିଥିଲେ। ଭୋଜି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ'ଣ ଥିଲା କାହାର ଜେଜେଙ୍କର ପିଣ୍ଡ କି କ'ଣ ପିଣ୍ଡରେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ଯାଇକି ଖାଇଦେଇ ମସ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ହେଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିକି ଜଷ୍ଟ ଅବିକା ଆସିଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ 31 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଆଜି ଟିକେ ପନିର ଖାଇବାର। ବାର ତ ଅବାଗିଆ ରହିଯାଉଛି। ଶନିବାର ଯେହେତୁ ବାପା କହିଛନ୍ତି ପନିର ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା। ଯାଉଛି ପନିର ଆଣିବାକୁ। ପନିର ଆଣିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ। ଏବେ ଆମର ପିଆଜି ଆସିଗଲା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଉଛୁ ସତରେ ଖାଇଦେବୁ ଭାଇ। ମୋର ବରା ପକେଇବାକୁ ବୁଝିଲ। ହଁ ବରା ଆଉ ପିଆଜି ମିଶେଇ ଘରକୁ ନେବି ଆଉ। जस्ट दुकान में खाई देकी जस्ट आसिलु कौन फोन में लाइट लाइट है दुकान जस्ट खाई देकी आइलु आसला बेलू पनीर नहीं आसिली। पनीर नहीं जस्ट आम घर पाखापाखि गलु
ଅବିକା ଆଜି ପ୍ରବଳ କାମ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରବଳ କାମ। ଆଜି ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଦି ଭାଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲୁ ଆଉ। ନା କ'ଣ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା? ଖାଇବାଟା ଖାଲି ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଖାଇବାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ତ ଅବିକା ଘରେ ଏଇଟା ଦେଇକି ଆହୁରି କାମ ଅଛି, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ। ଏବେ ପନିର ଘରେ ଦେଇଦେଲି, ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସିଏ ଆସିଲେ ଯିବା କେକ୍ଟା ଆଣିବା। କାହିଁକିନା ଆଜି ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ହେଇ ଅନ୍ନ ଆସିଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଯିବା? ହଁ ରେଡ଼ି ତ ମାଲିକ ହବ? ହବ। ହଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଲୁ। କାହିଁକି ତା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କ'ଣ କରିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଇଛୁ, ତେଲଟା ପକେଇକି ଯିବା। ଆଜି ବୁଲାବୁଲି କାରଣ ପ୍ରବଳ ଅଛି। କେକ୍ ଫେକ୍ ନେବୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ନେବୁ ଆପଣ ତ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଅବିକା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତେଲଟା ପକେଇ ଦିଏ, ଚାଲିବ। ତବେ ତେଲ ପକା ସରିଗଲା, ଅବିକା ଯିବା କେକ୍ କତିକି ଆଉ। କେକ୍ କତିକି ନୁହଁ, କେକ୍ ଦୋକାନ ବାଲା କତିକି। ତ ଚାଲ କେକ୍ ଦୋକାନ କତିରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ। ତ ଏବେ ଦୋକାନ କତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କେକ୍ଟା ସକାଳୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କେକ୍। Warning, get ready to evacuate. Warning, get ready to evacuate. ଆଜ୍ଞା 2023 ପୁରା ରେଡି। ପ୍ୟାକିଂ ହବ, ସରିଲା ରେଡି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ନେବା ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି? କ'ଣ ଏଇ ନୁଣି ବିସ୍କୁଟ ମିଠା ଖାଇବେ, ଲୁଣ ଖାଇବେ, ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟା କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ନେବା ନା। ଆଉ କ'ଣ ନେବା? ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇଆକୁ ନେଇଯାଇ ବାଦାମ ଲଡୁ ନେଇଯିବା। ଛୁଆ ମିଠା ହଉଥିଲେ ବାଦାମ ନେଇଯିବା, ଭଲ ଲାଗିବ ଛୁଆ ଖାଇବେ। ଗଲାଣି ମିଠା କ'ଣ? ଆରେ କେତେଟା ବସୁଛି? 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନା? ଆମକୁ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେ। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଚଲାଗଲା ଯୋଉଟା ସେଟା ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଦିଟା ପାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ନା ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ବାଦାମ ଲଡୁ 150 ଇଏ ହେଲା 280 ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 20 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଆଉ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 430। ଏମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ପୁରା ବାପ 430 ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଗଲା ଏକାଥରେ। ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖଠୁ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଓ କି ଦୁଃଖ, ଗଲା ସରିଗଲା। ତ ଫାଇନାଲ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ନୁହଁ, ବାଟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇକି ଯିବା। ଘରକୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ଝାଲ ମୁଢ଼ି ବାଲା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କ'ଣ ଖାଇବା? ରେଡ଼ି ଆଉ। ହଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲ? କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ ନା? ନାଇଁ ଆଉ ବନେଇକି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନା, ତ ଜଣ ଯାଇପାରିବେନି। ରେଡ଼ି ଆଉ। ଖଟା ଟିକେ ରାଗ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ରେଡ଼ି ଆଉ। ଏବେ ଖାଇକି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ରାଗ ମୋର ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ପିଠା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପକେଇ ଦେଇଛି ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନାହିଁ, କୋଉଟା ମଜା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ନା। ହଉ ଦିଅ ଛାଡ଼, ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇ କଥା ହେବା। ଖାଇବା ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନୁହଁ। ତ ଖାଇବାଟା ତ ଆମର ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ଡେକୋରେସନଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଥାକ ଥାକ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଡେକୋରେସନଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି।
ମୋର ଟିକେ ରାଗ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ପାଟି ପୁରା ବଢିଲାଣି। ତମେ ଖାଇ ଖାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିକି ନେଲେନି। କଣ 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 ତମେ ଖାଇକି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିକି ନେଲେନି। ରାଗ ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା ପାଗ ତମେ ପାଇନ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ସଜା ସେ ସଜାଠୁ ସଜା ନାହିଁ ରେ। ରାଗ ଖାଇବା ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ତୁ ବି ମୁଢି ନା ମୁଢି ନ ଖାଇଲେ ଯିବିନି କାରଣ ଆମେ ଓଡିଆ ଟୋକା। ଭାତ ଡାଲି ପଖାଳ ଭାତ ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ମୁଢି ସେମିତି। କଣ ବାରିପଦା ହେଇଗଲ କି? ବାରିପଦା ମୁଢି ତ ମାଉସ ଝାଲ ମୁଢି ଝାଲ ମୁଢି ରେଡି ଆଉ। ଓକେ ନା ନା ତଳେ ଟିକେ ପକାଅ। ନା ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଇଦଉଛି। ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ମୁଢି ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୁଢି ଖାଇବା କୋଉଠି ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହାୱା ଦଉଥିବ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଥିବ ନା କଣ ସେଇଟା କଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବନାନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ମୁଢି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏତିକି ଖାଇବା ସରିଗଲା ଅବିକା କଣ ହବ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଉ। तो गाइस फाइनल ଆମେ ବୈଠକ ସ୍ଥଳରେ ମାନେ କେକ୍ ଟା କଟା ହବା ପାଇଁ ପିଲା ବି ଆର रेडी। ଏତିକି ଆମର ପିଲା ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି ଛୁଆ। ये पिलाटा सोई पड़तिला सोई कुटिची हैप्पी न्यू इयर पागो कोजी हैप्पी सोई की उठिले बेले हम रा होउछु हैप्पी न्यू इयर हैला हो चालू सस्ता चलीबा हमरो आउ रहिला केते मिनिट आउ 10 मिनिट 8 मिनिट आउ 8 मिनिट रहिला भूलभाल कहूची देखियो आपण ब्लॉग ता भलो पूरा अलग प्रकार हबो केक एठी अछि अबिया देखेबिनी ठीक टाइम रे देखेबी सेठी गोला मरा हबो गोला पई पूरा बाणुआ काई दे बाणुआ काई हमर बाणुआ काई बाणुआ एठी बाणुआ हमर एठी कोन पई दुख लागुची दुख एथि पई लागुची हां वर्षटा आउची काली किछि प्रोग्राम हेई पारुनी आगुरु भी हेई पारिनी हां खाली केक टा काटिबा बाणटा फुटौची हां ता भाबुची लास्ट पिक नेबी 2022 रो हां सांगना है सांगन तो के नन तन छुआ आसो आसो उठे दवा बड़ाई भाई जेहेतु हमर पुष्पना पाखु अछि पिलांगु बिसुर किछा कलाकार बाहरी जाउची गजुरु वर्तमान टाइम हे गेलाडी स्टार्ट 2023 रेडी हो हैप्पी न्यू इयर पे को किछ कोंतु बाण गुड़ी फुटू कि अगला बकार 2023 हे गला 2031 तारिख रे 2022 रे मु खाइ थांते बिरी बरा काली खाइ सकाळे बरा बाबू तुम कतरे टे गोरा लागुचो गोरा नो एडा फेरा लवली रो कमा टिके मु लगोजी नोस्टा अबडा सापो हे म बिदी होला फाइनली फ्रेंड 12टा हे गला बाण फाण फुटाई की पूरा धमाल हे गला बाकी रहिला केक काटिया अबिया केक अछि रेडी छुआ हम भी अछंदी घो घा केक काटा हबो दियो काटो की काटियो काटा काटो काटी न छेली गोटा बा काटा ଏବେ ଆମର କେକ୍ କଟା ହେ ଚାଲିଛି
Happy New Year. Happy New Year. भाई Happy New Year. ए काट ना ଗୋଟାଟା କଟେଇ କହିବି ବାବୁ ଦେବି ଖାଇବି ବାବୁ ଖାଇବି ବାବୁ ଆଉଥିବେ ओ भाई निशा भाई मुझे मारो मेरी जान से तळु गोटे ना मुहरे मार दियो ओ भाई भाई मुझे मारो आगे देखाउनी ତଳ ନାଲି ଆମ୍ବ କିଏ ବାବୁ ନା ଫାଟୁନି ये पार्ट है ଫାଟୁନି ये काम नुह नॉट काम हैप्पी न्यू ईयर ए हल्दी आम्बो फाइनली अपेक्षार अंत घटिला समस्त को हैप्पी न्यू ईयर मो तरफ के किया आइनी बादाम पकड़ा रे बंसी गला तमर खाइबा तमर खाइला कोन भाई टिके गुलाब जरी गोटा बाकाडी गोटा पानी मिसियो ये बाकाडी लाग भाई डायरेक्ट मिसी के आइछ निशा गीतर उठा हबो के बादाम लड्डू आ ता सहित ए दिनस मेन दिन फीस्ट टा तो हेलानी हो गरीब अनुष्ठान जा फीस्ट टा हबो जेमिति भी कोट रे ओठ ना हां 4 तारिख करियो 2024 रे निश्चित ए जोगिला क्यों लगेला हां हमर स्थान आडू हमर सब हबो करने 4 तारिख करिया म 8 जण मंडल कराला पळेला मांडुली वरु पकोई 4 तारिख करिया मांडुली बुधवार अछि मंगलवार ये किए ये अपन तमे होला पकोई 4 तारिख करिया पूरा 4 तारीख ही करिया हां जा कहलो बुधवार आराम से 4 तारिख को बड़ बोल बुधवार बाबू तमे कोन कहलो मु कहूची तमे का मांदे जाउ टिके मांदी जाछु कोन टिके अंडा टिके हेथिले भलो होई जांदा कि आज शनिवार पड़ी गला अरे 12टा पर रविवार तू जाननु ओहो 12टा पर सांबर 10 मिनिट स्टार्ट हो तो मते जान ए सांबर 10 मिनिट स्टार्ट हो जाननु आई गोड़े गया आज गोड़े गया ना आज गुड़े ए गोड़ीला छुआ उठा की कौन चेस रेडी ए समाज करो ए मुरुआ निशा मो मधु साथी हां मैं जड़ीला तमे नि दियो चिट्टी बिटी काम लावी कौन भाई ले रे हो जो ओए मती मोबाइल पानी भी जाओ अपनी आउ अपनी मु गरिले गोटे दे सफल बादाम पकड़ा नहीं गुटका पनीरटा दे पनीर खड़ला पनीरटा भी नहीं गला अरे पाउरी मानी काई नाको मुंडो पाउरी मानी गलानी मु कहली बिली आसंतु देखि हमर तो सब हंड बाछिबा देखो याडे कहले चाका माका डुंगी पला एले कला वाला अरे ई चाइना लोक अरे मुंडो गोपा इलो की खुशी है भाई ए काजी पूरा टोटल हलवा बका
ଆମ ଫିଲ୍ ପୁରା ଅଲଗା ଲାଗି ତ ଡରିବାର ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ତମ ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ଅଛୁ ହେଲା 2023 ଆମେ ଦେଖା ହବ କୋଉଠି 5 ପାହାଡ ଉପରେ ତମେ ଦବ ମୁଁ ଦେବି ରେଡି ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ନିଅ ନା ନବନି ତମେ ନ ନିଅ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଆମେ କେକ୍ ଭାରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ ଆଜି ଆରେ ଭାଇ ଯଦି এই ভিডিওটা ଦେଖିଲେ লাইক ଟେ କରିବେ শেয়ার ଟେ କରିବେ সবস্ক্রাইব କରିବେ ফাইনাল দেবে আবে রুবে আবে কোড় গলা আবে রসুন গোটা খাইবে বাদাম গোটা দেবনি যা তোটা জোরে নিসাবে আকু যাবে ভূত ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ତ ପୁରା ଆମର ଅବିକା ପ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇଗଲା ଅବିକା ଯିବା ଘରକୁ ଯେଝା ଘରକୁ ଅବିକା ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ଆଉ ଘରେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିହେବନି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ हैप्पी न्यू ईयर